بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد، وإسلام وتكوف وإشليزي وانغاليزي وانزنيواتو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada rahimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa hastahiki yahimidiwa hawinji heze neema, ikao haroho lile yazo raza dhahiri raza batini, ikao karejajo shindarizi waze ho winji wa hazo. Iyo ndi maana ya ramba ukamsijitabishe na mtodo amba alhamdulillah. Hawi tarifu ze neema za hangu zonsi pia, na baada ramsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ikao iyo ndi nguzo ya vili ya ubuli ya darasa ikamlungwanzo zendongo za hezike na baraka, khasatan deze darasa za hatuzinu. Mrahimidiye Mwenyezi Mungu, yamswalie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au kaya uwende murshid uwende imamu rai riwaye ya jeje ya ke imamu ya ho ummaunu hati qiyame jeje hime nasiri mdungu dingoni ngao hangao holiho ndizo ya rerea rimdungu dingoni uharmwe siratul mustaqim, rimdungu dingoni uharmwe wasilamu wahatu, rimdungu dingoni uharmwa ze amali ze ibadai kaulo rizafanywa zonsi pia. Iyo ndi maana ko ikangara nzori jerivuke salama dokaya yake mfano haina rijoka fanya uharmwe ibada khasatan nano harmwe hayati lazima rimrenge mfano rimshenkeze ilirike na uhayati wa amani na uhayati wa salama baada ya ibada ya kamiliha rifanyao. Haukawa imru ya jake mfano wa he dini, yake mfano wa he dunia, yake mfano wa he akhira. Yonde maana koti msomesanidu wangasina panza ngamjojwa hire jiza tena eshele wajoka wa idiwaza Mtume wa harumaze dua ma'thur zahahe kajaka waransi uombaye hamba: Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr. Dua amanda hiyo ikamlu muislamu haihifadhi hadu isoma inge kajajua dua ya saba de dua hiyo dua ya tosha ubuna tahu dabalahu wangazije hali wa kuhamba haukayo dua ya rawa zibaraka za hedini, ya rawa zibaraka za he dunia,
yarwa wazi baraka za he akhira. Ika Mwenyezi Mungu hauwafikishe dini, Mwenyezi Mungu haunika dunia njema ya maisha mema ya uhayati mwema na wene famiyinu wanadamu waisho bonsi haya harudi hau kubalia akhira njema baada wanjia harma ya ibada yabo huna lisaada duniani huna lisaada akhira. Abonge yabo izo ndezare hansibanu ndo shughuli hanane dini ya hatu rijue dini ya hatu hali ya lazimu riabudi Mwenyezi Mungu hiyo ni maana ya amba dini nabo yakanga riabudi ya Mwenyezi Mungu he dini inu ngaripata wa Mwenyezi Mungu he dini inu yajende ende ya rilive yeziliwa zastahiki mru ya abudi ya Mwenyezi Mungu. Maana ya dana ya dinu anidana hapata ya dinu ngupato dainun yani dedene ngasina inu dene rifanya uripatawo Mwenyezi Mungu ya jade ende ya relive yende maana tena ya parwa ad-dinu dedini ko yote ya ajiri yote ya thawabu hosoni mwa Mwenyezi Mungu haukainde dini ya hahe rizeleza wakati mwinjuka waheze dini ndo jina ritoudzwa wazitungambani aunga bwanadamu wajitungia dini zindwa jina zendo kinyume na Uislamu wandu wao ngajojiduburiya maudun siku ya kiyama hakangwa jojo bangweni kiyama wadhanu kabala ngauna ajiri ngauna thawabu haini namna wajuka wafanya wajihunde marufu bangweni kiyama bishwa zedini zao hizo ngaziwatinao faida duniani harmale jamvila he makafiri nele jamvila huwa nafiki ikao wa ujiprese walemba be yao hunu maudun siku ya kiyama kwati na shauhomba silwambilo no wazaze ukaya yalopani ekalivo bandani ndati joka mrumla haili abonge makafiri no wanafiki ngwalo hunu duniani haukawa kama ya Mwenyezi Mungu wamba rabbana atina fid dunya wamba Mwenyezi Mungu mfomi watu ukori ruzukia rinike hun duniani hunuro nao wama lahu fil akhirati min khalaq shama udun sa qiyama kwa nahu ndambi yaula yiho khasatan dizarihma za Mwenyezi Mungu. Abonge yabo imaislamu au ndo wenzakili walawo hun duniani khasatan za halali hauke ninga mbori le halali idininge rambao riashi halali idininu yoke na magui yoke na madhuluma yoke na riba shainu dini ya mrula halali. Ya ayyuhalladhina amanu enyi wanduma amini Mwenyezi Mungu kulu min tayyibati ma razaqnakum namkusudieza halali ramruzuqiyani mle in kuntum iyahu ta'buduna ikanga mwanzo mfanye ibada mwajohi kubali yu'lama yauka haina mrulo haramu haina mrulo suhuti haina mrulo nimportokwa yani yeka kubalwa ibada Mwenyezi Mungu hazusuye mitume ukaya na mjilazimisha ulahalalibo mitume ya hangu bayo ndezi jo humsongeza nizi mwafikishe nimfanyia amali njema mruka jufanya amali njema au ibada ya ukubalwa ni Mwenyezi Mungu ekezi ungoza mwanadamu ngulo haramu nguno haramu nguvayo haramu o hayati wahi ngoensho haramu o hayati wahi ngoensho magui o hayati wahi ngoensho mikarakara almuradi izo zo fanyiwa nile jamvila he makafiri nile jamvila huwa nafiki amma imaislamu Mwenyezi Mungu ukaya wawo wanshi halali haizo ngaso harima ye ibada ya huswe sala ikan karjadi waza jana rikau harima ye dua ulistiftahi ya hui fasiri na ufasiri a'udhu billahi minash shaitani rajim na ufasiri bismillahir rahmanir rahim ili mrujo kausoma ya dodunge tafsiri ya hazo ya jwe ya zuo swalani au keni samrajo shughuli hangu somono joizo asomao yonde jotai khushu'i mraba ko harmwe swala
Mnyezi Mungu hundokawe mtsovu adabu hujahu imibanu hezi ungo shei akili yaho nomo wahaho nguo hundwa jina nguo fikiri zindwa jina na wala wadungode imamu ngena randevu au ngena ndongo muhimu yalo prese hajaho msirini imamu endo ile tsambavi hadi soja anuiye bade mamu waiye uleta yabo iyo tsimengo ni mweze kondiso za mlunja swalani yone maana koye imamu nganzo ya doki ya sehali ya dirije swala ya juwe ukaya hodi ngweni moe imamu ngabo andro duhazi watojo shida wahime ngabo zirewe wakansi wajotabi heke swala ikaande ngabo wajoswani haja yone maana koye imamu mengo ni mweze sharuti zahe imamu ya dojuliyo wa mdunga ye swala yahe ike ihari nahari itikeende no itike mfubi anike swala ya hari nahari mraju wahia somezindu ya wahia fanya khushu'i yani haina nguzo ikamilihe nowe jamaa waridhi mwenye haja iondoka swale hali ya lazimu habezeha jushile haja ya hahetena kaja tabiha zo pia ngarjo naze kondisio za mru ya lazimu wake imamu mrihindi eze kondisio za imamu hili haukema maamuma yani wanumru ya tini ya jumsirini ya swale jamaa shaye imamu we utsungulwa no wa islamu heze kondisio za kisilamu za ihansi abangai baada raona ihali mtume akaubuwe swala ya hahe hakapresente madhambi ya hahe hakapresente zembi za hahe na mtume kaja kanaambi chazila kauziriso sisi ikamtumamba Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khataayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad ikamtumia sumodu wa hamada hiyo ya khushu'i ya utahaubaho soni Mwenyezi Mungu yeye hatoka ufanya dhikri ya tabaruku shakaja kana madhambi ya uburisiwa kaja kana madhambi ya utubilwa ya usamihilwayo shiyo akaurisomesa sisi kao si madhambi maruvu si makosa maruvu abungeyabwe na mrenge dua hiyo baini mruju isoma hizi baraka za ulime wa mtume lazima Mwenyezi Mungu ya usikinie ya uburisize madhambi yao ya uhose ya utahirishe yani ikaze kondisio zitsangania ilende maana rambare hose miyo rangu ritawazemi hiyo rielemi hiyo rangu engeri yezezi ungo au ritawaze au hose zengo rijoka vazi kenda hafu no bano boswalia ili bahe Mwenyezi Mungu kari mdemandokaya rikaujaribu imile banu wadhalilifu uburi sezembi za hatu hola wo swalani yani rirohe wa tahirifu au kaswala uhonda swala zinu mashina lave mwanadamu ujwajite uharumwe ya subuhi ya jilave ya kimrahafu ya kimtahirifu ya roheba la hata wa dhuhuri wanankudi ya juwa paha baina heya ya subuhi na ya dhuhuri ya ruliendo harumwe ya dhuhuri ya jifuwe ya jihose baina heya dhuhuri na lansiri vimiswa mashina lavea butena mranje ya hose wana magoda no wana makosa waparana baina heya dhuhuri na lansiri baina heya lansiri na magharibi yo mashina lavetena wanadamu watoka jumo nukutoro harma mashini anja harma mashini anja hata mashini sanu ilimono kai imani ya imani yonja kudi haraka inde nguwe kao yo tashe haraka ani sikar tujoi madhamiri benzaona uruto benza hendi Mwenyezi Mungu arma hadithi al-Qudsi au mtume amba ukaya kullu bani adama khata wanadamu wonsi pia kajamba wodokosa khatauna kullu bani adam khatauna wonde makosa wayo wa khairul khata'in at-tawwabun ikairaho wakosa udoabe wa tauba idhan hiyo de daraja ya ndani ya mtume ikahaga bili Mwenyezi Mungu harumwe swala lazima yajitarifu makosa yahe hosoni mwa Mwenyezi Mungu amma ila rafasiri jana lokaya ngo rengo omo wahaho ne akili yaho nuso wahaho
uzibe uso Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ndiye yaombeza mbazo pia ujadidi mkataba wa kaya shani himi saba ni uabudie haya ngami kinyume nema kafiri nema mushrikina izo zonse pia ngazo mwanadamu adozi juo kaya ishonde na shani misabano rijarone audhu kaya lazima mwanadamu kangu njio swalani au kangu somwe Qur'ani yambe a'udhu billahi minash shaitani rajim, iyo ndeidumbiza wa iblisa idumbiza shetani imrehule yatsijota harma wasiwasi au kauka harma swala walando bano akao hanza janjiye yate mwanadamu harma trublo yate mwanadamu harma wasiwasi yadoka harma wasiwasi baba lati swalira kangabe baba la ani zesaha uzikao parehana abongabo lazimore audhila homonenia shetania rohi buharibala ujo uswale swala yaho ike kamili ufikire Mwenyezi Mungu wa mwimilia. Amme bismillahir rahmanir rahim ilaika rikahwerewa ijei rido tahabaraka haina ndogori zifanyao uharume Qur'ani no harume swala ngarisahau Mwenyezi Mungu aritini baraka umsomori somao harume Qur'ani re Fatiha re sura nane zendogori ziswaliwa banu Mwenyezi Mungu aritinezo baraka yarikubaliezo aukaja na tambise hadithi njao inaitimizi ngamjohi inotemdu ijua Tume sallallahu alayhi wasallam ambaukaya kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar, maana ya abtar ay aqta haina ndongo mwanadamu yazigabili yazifanyao zenza mradi no mwanadamu enzakile kafanya sona mradi waono yeuzandisizahe bismillahir rahmanir rahim na heka hadi waza kajare bismillah au hatoda zandi sozifanya kajare bismillah na hize ndogo yani sozifanya batine bismillah ila fahuwa abtar, ani Mwenyezi Mungu nguzunguwe baraka nguzizimwe baraka anide maana kwa ndu wenji kwa tsubari kwao hayati wa hao ngwali wao mapesa ngwa kansu mrato kala tiza general la shahula mrato lijaza mabebo ani Mwenyezi Mungu akamkuta kamkinaza haukaya haji rihulena wembe bismillah ile bismillah ya tabaruku lazimeni zoka fanywa Mwenyezi Mungu yavumbula jina mnanamwambia ni jana uharumwe swala no uharumwe Qur'ani mruire a'udhu bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yaikamilishe namna hiyo. Amma umahaletu wande swala ni Qur'ani mrutu amba bismillah haina mbando ikao fanyiwa mwanadamu yambi bismillah hauka Mwenyezi Mungu yamtinie zila afanyao baraka wanwe makafiri bao wahane hali wakao hamba wa makafiri wamekesa wakaudotinze zinyama wadwamba bismillata bismil uzza bismi manata ani wala maswanamu bismi hubali lizisimu zahe maswanamu ya hao abonge watu sime Islamu lazima dwamba bismillah haizo muisamu rambu wandogo hamada hizo lewana ngamia dia ukangari joka uharuma suratul Fatiha zi ayamfukare za suratul Fatiha ikao lazima rizijwe tafsiri ya hazo ini samraji wakasome Fatiha na inude sekre ya he swala Tume sallallahu alayhi wasallama haruma hadithi hamba ukaya la salata katina swala kabisa yatiwaze ukayo swala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab haina mru yakawsaliyatu soma suratul Fatiha wahi yatusoma alhamdulillahi rabbil alamin hata waladdallina bahawati wazoka hiyo swala rekafardhi rekasuna hata Mwenyezi Mungu hakapare sura woi hampara as-salat iswala yotwa sura yetu ambade swala hii hadithi al-Qudsi raparo ifasiri juye sheleza tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaurongo wa harma hadithi al-Qudsi karaba hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu de yarongowa shayoti Qur'ani ili ritafautishe baina hiza aya za Qur'ani ni baina hiza hadithi al-ahadithi al-Qudsiyya yumgude yarongowa basina Qur'ani nize ahadithi nabawiyya nize hadithi za mtume kao mtume yarongowa shamgude ya mwambaya zirongowe zike sharia yari amrishe yari halalishe yari hamaramishe bawaru swala yo
armwe hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu amba ukaya qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Ani Mwenyezi Mungu akaanzabi ya ukaya qasamtu as-salata siwanyisa suratul Fatiha wende yaka uvumbula abantu qasamtu as-salata siwanyisa suratul Fatiha baini wa baina abdi nisfaini baina hemruma wangu yema uswali baina ya hangu ne mruma wa hangu ya ima uswali nisfaini simwanyisa mafuvu maili hamalinu gato suratul Fatiha hamalinu gato Mwenyezi Mungu mnashonole yalipasue mbili nusu ya Mwenyezi Mungu owai wa Mwenyezi Mungu owai wahe mtwana ya himo swali na mwishe eze baraka hizo Mwenyezi Mungu ena gatoka tuja ulilaye chifali partage yene mru swali kabode mru swali kahide mru tu swali ibanga bogato la pihwandro lilojema la rengeleandro hama suratul Fatiha na mwishe hali ya hamba qasamtu salata siwanyisa suratul Fatiha woi wende yakavumbula swala baini wa baina abdi baina ya hangu na mtwana wangu swali isayama Allahu akbar samba karibu mezani hunu jirani segato talinu bomru swali kabode mru swali nisfaini silanyi sanusu mafuvu maili ndi maana konganzo isamrajo kasoma suratul Fatiha mrahimeha adabu yahimeha khushu'i yatibezeha somo haraka na ranyise hali Mwenyezi Mungu yahama ngeri nje uharmu ya tafsiri fa idha qala al-abdu ikayemru salihamba alhamdulillahi rabbil alamin yonde aya ya handa nawe ya bili alijofu fanye detail ikayemru salihamba alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu azza wa jalla yulazima kaze yabo bamnyezi Mungu bahe urongo wa hamba ukaya قال الله عز وجل Mwenyezi Mungu urongo wa hamba ukaya hamidani abdi yemtwana wa hangu tsoyihemi banu ngutsoni himidia fa idha qala al-abdu ar-rahmanir rahim ikayemru swali hamba ar-rahmanir rahim qala Allahu azza wa jalla Mwenyezi Mungu bahe hamba majjadani abdi mtwana wangu swali ngevanu utsonivumiza na unitukuza na unikaze daraja zan lazimu na mwishe mahadithi mema yayo mrujoka ukaharma mahadithi mema jayayo mnongono anishuwarashe mahamanda isheshifanywa baina ya Mwenyezi Mungu ne mtwana oswali mrarange ya kiliyahe ya benda harma mama lambe tena yonde maana ko lazima rifasiri ngozi mrujo kauzijwe fasiri yonde maana kongu jofanya jitihadi hata yabaki engo tojo korongwa wena Mwenyezi Mungu yakili yawe rohe bala yende sikinda hubi abo kweli wa mtovada baesa ilampa Mwenyezi Mungu tokaza mchelambe hamba roho hapo bawe mtovada bahika hamba arrahmanir rahim qala Allahu azza wa jalla mhuye humjibu hamba majjadani abdi maana ya majjadani abdi mtwana wangu ngevanu mwanzani wangu ngevanu ngutsoni vumiza ngutsoni tukuza ngutsoni ke daraja yani stahiki wa idha qala al-abdu maliki yawmiddin ikayemru salihamba maliki yawmiddin qala Allahu azza wa jalla Mwenyezi Mungu yehumjibu hamba ukaya athna alayya abdi yemtwana wangu ngevangu tsoni vumiza dimana hanirolia funvulani stahiki wa miche le funvulinu maliki yaumiddini lillangu miche nsulani samina mru Allahu akbar abo mtujudu nge tafsiri sarjo kafanya tafsir shangarani so legato baina ya Mwenyezi Mungu na mru swali badi ujiva badi ujisa badi ujingati hindu Mwenyezi Mungu na ribarikize ndogo zinu zidumu hata rila we ujinga anilo dojua ye neema hiyo waiti mna prezida mna rikiki mduniani waiti mna ruwa mduniani waiti mna prezida wa uvundo mduniani waiti wala lingwa hamba nroa huyu wa he serikali
shawi rabbul alamina la ilaha illa Allah wi rabbul alamina winde usome wa heza ubazo wa zipi ya bwa tukufu ya benyala hata inde sekre. Allahu akbar. فإذا قال العبد مالك يوم الدين إكاية مرمى مالك يوم الدين قال الله عز وجل نيزم ويهم جيبوها بوكايا أثنى علي عبدي هني فميزا هني تكوزا هني كفوف لنستهيقي هن رلي فوف بندامانا إلو فوف لهانغو. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين إكايم روما وصالي هما إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل نيزم ويهم جبو هما وكايا هذا بيني وبين عبدي وكذبنو إياك نعبد وإياك نستعين vandom baba nuraka hanyisale gato sawa kazabodi ngohi bahu sailo dele funvuela hangu ele funvuela mungunda li bismillahir rahmanir rahim yonde bismillah iwono alhamdulillahi rabbil alamin ilo funvula Mungu arrahmanir rahim ilo funvula Mungu maliki yawmiddin ilo funvula Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilo funvula Mwenyezi Mungu. Idhan warakaza yabo Mwenyezi Mungu saila ngomboka. Wa idha qala al-'abdu ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladdallin qala Allahu 'azza wa jalla yundi mtwana yahamba bahe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngombokaya hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala linda ilanusu linda ulawai wahemtwana wahangu haya unimeye izo wanzao. Allahu akbar. Na mwambe Allahu akbar, mwambe alhamdulillahi rabbil alamina. Banga mwishawo zinrugo zinu zojisa zinrugo zinu zojiba bade dini nunjema shaujinga ndo warezililiazo. Idhan yabo risala nyisa suratul Fatiha yala mafu inde maana konge lazima mdu toka swali atitobeza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta hasuma alhamdu afiya nzima nabanishi shuwara ngorongo mngwarongo inde maana konga nzao bake adabu reimamu roweshi yao yani mrado kazakifu ya hima alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yende adabu ya usome sura hoi rekai mamungo msomo rishie rekasi simrugu swalaye chengu msomo haukata iyo as-salatu munajatun baina al-'abdi wa rabbih yaswalayinu suratul Fatiha yanuma hadisi shingazijasi haba yanuma hadisi au shinu shuwara au unu mnongono ibaina ya Mwenyezi Mungu ne mru swali au inu conversation imtwana ngurongowo vahe Mwenyezi Mungu hajibu. Allahu akbar. Yunde maana mtume amba ukaya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab katina swala imru yaka uswali ya tusoma suratul Fatiha yabondo vanu vajoka ukaya wana ikhtilafu ibaina ya he madhhabi Imam Malik ni madhhab ya Imam Shafi'i ibaina ya swala ya jamaa ngarijozi wona bakari sina mbalo gore johidi waza insha Allah ilo wanadamu wakinaye
wajuwezo Maliki ya hamba harumwe Fatiha, wajuwezo Shafii ya hamba harumwe Fatiha. Yani ejo kaswaliki Shafii yatulilie roho, ejo kaswaliki Maliki yatulilie roho, haukako ajashida neto wananrogo wa sunna. Amma ze faruli kabati ya jayarenga swala ya dhuhuri ya irenda raka 6 au ya irenda raka 3 show wanazioni pia wafikiana iza faruli wananrongo wa detai wa sunna do mahala wakao wakhtalifiana na weni mduge na hadithi ya dunga. Nde maana kwa lingota shawali kwa hamboka wakomori woto doji faru kama ni imamu watu Shafii na watenga mda uzise Shafii ya za Luanda Shafii mda huu ewe imruhini Shafii kama timurajwa shinda zambe shado toke madhabi ya tu Shafii ngege lazimu anrojwe Shafii wayindo na imamu Shafii hamba ukaya ndona tahadhari jo kauni dungo harumwe madhabi hangu mrati jofanya ndongoyo natu zifanya hajamba budunso akiyama hozi sokaya abantika imamu Shafii banga mjomrumbule matsona mbekasha zelo wazifanya zila nitinde nazanda inda wajiduburiye bangongo ajoka ujidefense bangwe nikiyama abwe endo wotsi lotsoka si wa Shafii abwe lazimu mru hata imamu waba kumrujo kaunidunga na keswiri ukaya hadungu zenga mimi nafanya uka wao kwa jakaza mgundrabo kwa jakaza mtume ndrabo shasisi haujinga sinde rajari kazo Mwenyezi Mungu na mtume ndrabo abungabo aba habada rauni hadithi yakahwanyisa Mwenyezi Mungu akahwanyisa suratul Fatiha ndaine mtwana uswali ronoze ze hali nrowe iparehanao abo abandu muonesani ze aya mfukare za suratul Fatiha ikao Mwenyezi Mungu akasufu sura yihamba ukaya Mwenyezi Mungu hamba harume Qur'ani harume suratul Hijri walaqad atainaka 7 min al-mathani wal-Qur'an al-azim walaqad hakika atainaka riwere ya bumtume 7 min al-mathani ayamfukare zikao repetewa zikao somwa daima zikao somwa haina rakaya ya swala ya farudhi na rakaya sunna yende maana ukaya 7 min al-mathani ayazisingo kajumo to repetewa haina rakaya lazima zisomwa zomfukare ne kazi ayamfukarizo kazi jasomwa haina rakaya swala abwe swala hiyo yani lojosi keturengwa na hivyo yamboka laqad atainaka 7 min al-mathani lizi ayamfukare za suratul Fatiha liza kavumbula yabo wal Qur'an al-azim ani hama suratul Fatiha yetime gwani mwe Qur'ani shawe kanza unisoka ya yeye makhsus zi aya zinzo mfukare zo makhsus Mwenyezi Mungu azivumbu ambali hamba wal Qur'an al-azim nane Qur'ani kamili na hwere yayo na bo suratul Fatiha yemengwe mwe Qur'ani shabo Mungu akanza unese daraja ya suratul Fatiha watukufu haizo hapara 7 min al-mathani aya ya handani harmwe madhhabi Shafi'i bismillahir rahmanir rahim de aya ya handani ya suratul Fatiha inde maana ko ya magharibi ni laisha ni asubuhi si risalohe madhhabi Shafi'i si hamba bismillahir rahmanir rahim haku engera ma alhamdulillahi rabbil alamin yonde tofauti lo komori vaja wanazija na wasomai monda arabu zensi za kiarabu wajao misirini yao wa komori wazoyo swali imamu Shafi'i wazoyo bismillah wajowe kakwa re bismillah batine hali nelezo yinu watawa komori tulubulo wamenyaze swala za hao ze swala za ho komori walona shaka maadame bismillah keturewa ngwajuzi libensunkuyo wanazikufunzi wao haukawa wanazikufunzi imano kawota nurawa soma wajwa onrongo haukai hali ni mwelezo ni manu imamu Shafi'i ngurengo kaya aya ya handani ya suratul Fatiha bismillahir rahmanir rahim yonde aya ya handani arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yonde aya ya bili arrahmanir rahim yonde aya ya raru maliki yawmiddin yonde aya yane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yonde aya ya 5 ihdina siratal mustaqim yonde aya ya 6
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يودي آية يفكار إكارا لسي بسم الله. إذن إمام مذهب الشافعي يقول حقي إكاية بسم الله روها كويوب مغربي نبو لانشا نبو الصبوح يدي ما نجيري واو. إذن abakati mwelezani za roho hizo kamna kana mba tofauti yone madhhabi Shafi'i na baadhi za madhhabi already bismillah hakukabati problem haukanga wasiku Jibril alayhi salam ya kausisa suratul Fatiha na hivyo yasiha hosoni mwa mtume hajamba njobo mtume uko kado tsainu nani kwa ni Mwenyezi Mungu na hivyo ya kausisa suratul Fatiha hosoni mwa mtume hamba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم حتى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوني حديث الشافعي وانراها ورنغو كايا بسم الله يو آية من قنموزي آية za سورة الفاتحة بدو هرمم صوافو كاملي رنغو سورة البقرة حتى سورة الناس زي بسم الله زلو هرمم صوافو كاملي زلتي آية anzom dojuoka arangwe bismillahir rahmanir rahim ya surati al-baqara hata bismillahir rahmanir rahim ya surati an-nas zilati aya zahe Qur'ani shaila ani ulamfu ani ulamti yo taaliki rijue ukesurawi handi sabanu isurawi hwesi zabanu inde maana ko karati mizi suratul baqara wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin yonde aya miswa suratul baqara Garandora andi se Alu Imrana si hamba bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ikani wasule aya ya mwisho ya suratu Ali Imrana ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yonde aya ya mwisho ya surati Ali Imrana bahikangara ndi so surati Nisa isi Nisa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يدي آية هندينيها سورة النساء أبقى بسم الله lezo nesoke sura wehe sizabanu vandisa sura wasaya badi suratu bara'atu min Allah. Suratu bara'atu min Allah katina bismillah hasibabu ya rijohi wona wakati rijoha hasili uharumwe tafsir wende sura wehe ya tuandisa ilani tuamba suratu tauba bahi katina bismillahir rahmanir rahim hata mrajoti mizi suratul anfal ngwandi so baraa bahiye tuandisa bara'atu min Allah batsina ura bismillah aweka ngwandi so baraa yambe a'udhu billahi minash shaitani rajim bara'atu min Allah amangu somo ayabo bohariye Qur'an chamdu kari bismillah haukaya isura mwando ningene tiso wala Mwenyezi Mungu akaulabema mushrikina hakawashinga mpado ya walabe wala sura akaujala mushrikina براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ولا نواك وجوالاب أبغم نواك وجوالاب ويشينجيوا همدي سوى نواهي أدنى ملاك ولا بما لهنو وانرو وكاري واسسيزم فدوك هنوهم وماجيك هنولو أشهولا راوي ججوا هالي بزماو هالي وانرو أدنى ملاك وهابا بهم يزم واك ولا بما مشركين يواسسيزم فدوك abungeka jajwamba bismillahir rahmanir rahim balati bano bahadisa bismillah au kama tungu ya Mwenyezi Mungu na mtume ya helema mushrikina makafiri majambazi la jamvila ya makafiri ila iyo sati mwenesani uke bismillahir rahmanir rahim yo aya miongoni mwezi aya za suratul Fatiha harme madhhabi imamu Shafi'i amma madhhabi Imam Malik ikawa fanye dua ulistiftahi ni a'udhu billahi minash shaitani rajim ukazane bismillahir rahmanir rahim horohoni hambavi awaka kwayir ujwahira awaka kwayir sha hasu haukawa fanye suna de dua ulistiftahi hata hizo ngabo watojenizo hata mrajua hamba Allahu akbar wetu mwishia alhamdulillahi rabbil alamin ani hadisangu endo baadhi za wangu hao
kangwa ule dua ulistiftahi ne a'udhu ne bismillah yala madendelea sha harmwe sunna ya mtume yo kairi rizistehi umru yamba Allahu akbar yajina dua ulistiftahi yajine a'udhu yajine bismillah halafu al-mamaliki kam ndugu isomo mdu isomaho roho ni ukayoti aya miongoni mwezi aya za surati al-Fatiha. Hii hadithi raka hii soma banwa hadithi al-Qudsi ino indi wa maliki no anraha he wamba we bismillahir rahmanir rahim yoti aya ya surati al-Fatiha au kama shi hadithi wakati Mwenyezi Mungu yamba qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يعني حديث Mwenyezi Mungu atwatake alhamdulillahi rabbil alamin shaka jamba idha qala al-abdu bismillahir rahmanir rahim shahata ya jamba idha qala al-abdu kay mtwana handi sosoma alhamdulillahi rabbil alamin yani yende maana madhhabi maliki wafanyoka bismillahir rahmanir rahim yoti aya miongoni mwezi aya za surati al-Fatiha yabongo una rezo bawe he hadithi hii ndati jonja msirini maliki kwa jara bismillah kwanza uwateshaka banunu ujinga ndo warangamiza khaswada si wakomori si waruri tosoma ranzori do shinda na maliki no shinda na Shafi'i yesi hindi wasikaltena rizijuwao na rishindane heada na mila iyo ikao ndiyo rijuwao au kile ndo mko mara erumiyao kana ushindane tsode hada iyo afanyao ujwe hali mrakao loola kalo kao kusamindu hala kao ovaza zero wapi la sambi zimetrize ngone doktora za wa harmwe milanati abage dini mratsinjiye kaka tujua haizo inu dhamana ya ho ambo wasomo wajake nsiwelezo wando namna hii enge wakati walo misirini wajokanga harma wakomori wazoyema madhabi Shafi'i zabari mratsore bismillah tiwatesha ko besho kantu weleza bisho weleza zero gonaza baba chao tojoba sisi sazo ya Shafi'i ya bismillahir rahmanir rahim siujibarishi ukayo aya miongoni mwe suratul Fatiha shawa wanduikao kwa jesu mabahira anu anzeke wa janaza nyumeni njanaza nyumeni zando edini kensi na mduka janaza hahe abugeka kwa tukansi wasomeso wanadamu wawajuza zero goni za mbobanu yabo rondo ataweze balbala undo watawe meislamu ze shaka uharmemiyo ya hao abunge yabo baada maonaze tofauti hizo zombili ababa mwelewe maana Shafi'i Maliki watore bismillah haku huyu kangwa swali magharibi na ila shani ya subuhi ukadore bismillah haku huyu hukayoti aya amma Shafi'i ure bismillah haku huyu hukayo aya abo inanduga una hadithi jene mnanazaba yabo ababa hamla wa ujinga ni bwa tukufu hato wanaziona mdo wa gabili mwe wamba ukabanu ngamsingo jaba mweri tabalbala shabana atakamtsina mziju wao ndinende asomendro baba kalijabe kwa lijete fitina harmo wanada musharibe kwa rijiri waeleze hata waelewe ababu na kansibano tranquil mani mweleza woni badili da bana mjufumona mwana mtiti shini mlolea kilia hahe ngamzirongo he shingazija shafaswa hashahatu nsuona le gongo la tujua shindana ile wamduna ke gongo hata mtu zamba kiarabu amsomwe kiarabu shanga mfasiri abugaba sikansi banu sahilisho wanadamu na usomesa imuhimu de mndu yelewe shati baba ne ka ngwelewa haina mndu yelewa hizo ya juao na hika mndu guzelezo mndu yetu elewa bahe banema zebalbala zilo banu balowa rarambia uritohelewa balata woko hatu aminisho wasoma haini mwalimutu aminisho ya soma na zambe hata kazijaparo ile ya mru nende maana na wembe mawaidho hata sibahi wero habala wote wafanya kinyume zina kazirendwa ngwazifanyao au firajika zirendwa ngwazifanyao madhuluma haramu ngwaloze riba ani abuga natandua jojo kana baraka uharmo hayati kwa jojo kamfano wa hatu hatangaziliwa abo anazione wa heduna ya mwiso lazima zaba hendi kwati mfano wa khini mtume si wanazioni rikhini mtume abungege lazimuo wanduwa dojuwa ukaya inu amana dini yinu abungege yabo baada la fasire bismillahir rahmanir rahim yo aya harma surati al-Fatiha abungege jokaya haina mbando ngo mwanadamu yafanyao yeure bismillah hautahaze baraka za Mwenyezi Mungu
aya ya handani aya ya pili harma surat al-Fatiha do hamba alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imba vichwa shinda mielewe hangwanzo zineema ranemesha zonsi pia ranguho ka hariumbu baada ratsukaya boyariumba kajariratsi ngejumotori ruzukia na urineemesha na urihifadhi na urifanyilie hairanza arina ranzao iniramuzi sangu tsorinika nane niratumuzi sangu riniko ngariensho ufaumiwa hahe ngariensho takaya hahe neze neema za hahe abonge hamba ukaikanga mwanzo mnishukuri yenyitsi ngwena na mdamba alhamdulillahi rabbil alamin. Hastahikia himidiwa yemfaume Mwenyezi Mungu rabbil alamin waheza umbazo nsipia keja toshoka yemfaume yaumba shaharudaji ni kesifa ya rabbil alamin harudi hajirende mlezi imana ya rabbi de mlezi rabbi de mlezi alalamin ulelweza umbazo nsipia na we mengoni mweza umba aidan amhimidwe Mwenyezi Mungu ni lelo haukati za lomna karamtiti bal umkohomba ni hamza za hangu sikrane jezalwa sikahula sikahuna sikambonsante Mungu akaunibirilia sikafanya zeze wana 50 wa hangu Mwenyezi Mungu aja sahilisha nzia siroha sibonsi yani bade ndovila yatinzwa sha Mwenyezi Mungu hazimbisazi wa harmashefu bashamzaze ikabala sikaudohunwa hendi nje jojo rombezi za kaurondolwa no wando lazima lezi walila likebala like sursu yehemne ni jindu mtiti wala ikawa katsana rogo itomba zililo Allah badi mgujolela yule maana ya rabbil alamin ile zwalila lilanda ili pangi hasanda hii wakati wa baridi lokana mnavuhu wakati wa baridi lokana mnavuhura wakati wa joto likafre. Allahu akbar. Bade sarumaye mtukufu ile maana para rabbil alamin limlezi ulelo iza ubazo nsipia abugeni sauka waswali hono alhamdulillahi rabbil alamin hastahiqi himidiwa lazima ndo himidai mfumekao do yani mumba yaumbeza ubazo nsipia zinema za hikarje joshinda rizishukurie yaunde mavumizo pia neze shukra pia ne mahimidiyo pia yanjaw harmwe alhamdulillahi rabbil alamin ikawe tsingwena do himida Mwenyezi Mungu na yone kalima yarisomesa hadani rido muhimidiya hawinji mengoni mwezi sifaza he mara Mwenyezi Mungu alhamiduna woto kajumoto himidi ya Mwenyezi Mungu haku na bo Mwenyezi Mungu atendaji himidia rabe jeje mru ya muhimidia hendi engeri musa bo Mwenyezi Mungu himidiyeje yende yakaurambe hali rijo muhimidia bayo toramba ukana mwambe alhamdulillahi rabbil alamin abwe saji himidia ikaka bajabu hamru ya muhimidia shahi saji himidia ikaka bajabu hamru ya shuhuda ukaye yende mfaume yehe sazi shuhuda ukaye yende mfaume. Allahu akbar. Badu jisa idhan alhamdulillahi rabbil alamin hastahiqi yahimidiwa yemfaume wahe zaumba zonsi pia rezone hao rezitohone ha imbabiyone keho itwani arrahmanir rahim yode aya yararu arrahmanir rahim. Izo sifa mbili zikawa sifi wa Mwenyezi Mungu zikawa sifi wa Allahu zikawa sifi wa ar-Rabbu haukanga monoze isimu za atende Allahu ar-Rabbu ani Allahu yode yakahone soka kabati mruwa waabudi yetonda ye ar-Rabbu yode yaune soka harudi hadhamini wolezi kajara nsizo ya umba zipoteye shahakansi nguzilelo rango wakati wazalo hata mahamili ya utwamusiwa na ushanjiwa mwanadamu de ubaki mnimruntiti mahaminji shiza umbwa pia zoto jidubure saa hiyo cha mwanadamu imru ya tokuziwa lazima yabaki yadohu wahamba bina vakede mana Mwenyezi Mungu ya amri shambabana mzazi walola na wake bazima wake magardie ya himna mwana mtiti mna nkarara wola mbabati jate mwana ula henzahe bamzazi kana ushile wakati mzazi yalumziro ganzo baki muhono wa msaada bala
hata joka uzimbe mbaila yazaye naye zangu jovunzi hezi bayashindihe bakemruba la dwenda mbanzima mjawo dwenda mba hazini enda yefanyeze kurusu ze hija na arudinge gardiyazi ngarem na nkarara wola abugela zimembaba ulake bala ya lusana lariye abunge hatsinzi homuri mrujo atamwana hanje mziyani henzai yala madhalimu wano wakauza wana haramu wenjo mzeni wende zao miezi mkajajwa dhalimu amade mruenda atamwa na bahanu yanje mziyani za hele bwizi hilo le pahala mataha lalwambwa pahala mataha idhan Mwenyezi Mungu ngulelwezo yaumba Ar-Rahman Ar-Rahim limfaume mwenza rehma inji ilingo nona irehma ya heyo dono na duniani hendi kesi na mpaka ngurehemwe makafiri ngurehemwe wanafiki ngurehemwe Islamu ngurehemwe zombazo nsipi yo hamba Rahman dunia ngurehemu dunia ni rehma heke na mpaka wandugu atsingo humkufuru no na ye waruzukia wandugu atsingo humshirikiza na hindu na ye walisa no wanosana yakatina haja nao au kayo kufuru yo maana hake limani makafiri wangwalo roho dunia ni kwa he dunia che katina haja nao wajulla hunu shakwa na ulayibo inde maana Ar-Rahman amai Ar-Rahim jina mnarazamba yinu ngejoka urehemu lawa amini Mwenyezi Mungu baki duniani ema Islamu ndo ajoka urehemu maudu nsihuyakia wa urehemu lawa kabati mdu joka undane ne rehema Mwenyezi Mungu maudu nsihuyakia maitonde lejamvila he mara Mungu abugana rudo shukura Mungu si mara Mungu insha Allah amma lejamvila he makafirin wanafiki hata mna empursa wa rehema kwa na humhomba Lisha waka uhumba rehma Mwenyezi Mungu hunu duniani wa rahmati wasi'at kulla shay'in rehma yangu hunu duniani yene yaiba ya haina indushaumba hunu duniani hata mtume habewa rahmatan lil alamina mtume habewa rehma ya hizo mbapia hata makafira kuwafanya rehema ye wafanya pitiye ye wasamihi nducho jabala hamtimare hamuwa hamudhi hemibala hamsamihi awarenge takatso do wanika ani mtumeka jurejise he contrary ine bana kunge lazima rike hama mtume atemadu inarido wa rehemu mundu Muislamu roho yahi yoke na plus ya mbano ngombi hata atezo adui wa mrucho mrehemu mtumaka rehemu ya madui ya wakati ndio kaona sekiswa ya hijra kumru parasuraka yani nkiwa yambo joini kuangamia jana ikahabala mtume na moyo hawe raba makawambala mfu ampashe hicho wamra chojoka ukam miliardire sai ba wasuli mtume akanza mpashe hicho hazamiswa ine farasi ya hai shetwa de shabaki mtumatu nge mtume ekane rumbi hatso jambo kabo Mwenyezi mmeze beyo adui shawula mndo hashemele abo mtume mjoka we mndu mwema usami mtume amba tusami wala sura karu dahizo abo juu mtume mjosami shango jende zabo amba shasura kabo ya heya haruda ku hatishela zingamia jana harudihe hende nkadwa milele atante yo mtume haruda za maisha bakide ile hangajau ambapo mtume sami mtume arli hamsami ajilimo noka kwela abe wa rahmatan lil alamin kwa joka sura kakano shinda mndendongo ngia security shai lazima akajono kinde adui yangu bo Mwenyezi Mungu totikiza so na rechwa shinge kaburi badi mtume rumbi harudi hamni kashasi ya bili sura kajuha hawa hanja mzianamba akakaje nibo shanevuzi hasiha fanyana pata shato shetona sulamu misa indizo ngoretse mruola upoteze zingamia jana haruda amnawa tatesha siyararu bahibo yenda tena haruda meziwa wakati ilaha hambani kamtume konzisoka wallahi zendogo zanjira banzonraru sisa sibaza zingamia jana kweli wa mtume wasibuzi ngamjosilimwe ekahuni towaba mtume amba tusamihi bahibo yatolwa lizo hamba ukakwele zo naona mtume wasibuzi shanga msilimu hosoni mwaho shautizambe alibati nazike sekre almuradi yokisa hiyo ni soka mtumabi wa rahmatan lil alamin garjohi rajisa wakati kaona babi yani nsamaha inamna mtume akafanya hijra ya hahe ni udhiya ya kaipalisama ka idhan Ar-Rahman Ar-Rahim
baada ya ni rehema ya Mwenyezi Mungu yinji ani haina mrugungweshe rehema ya Mwenyezi Mungu abangabwe kangara nzuru nde faida hii rehema Mwenyezi Mungu na rido rehemu wa ruma wa Mwenyezi Mungu bamtumamba ukairhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa kanga mzulu hajui Mwenyezi Mungu ado mrehemuni na mdo rehemu wa ruma wa Mwenyezi Mungu yatidezi loleo ngari waadhibu ngari watuhumu rowarita wali ya rasirata wali wasiti hindu abange karitu rehemlan bahile javila he mara Mwenyezi Mungu mara Mungu ruhama bainahum wodo rehemlana chawe kamru honwe mwananya yetu ka honwe alkaaba yehumbusu hauno ka hono lushinza vale leo wanafiki kamru honwe mwananya bala ilade yadu yoi katsufare na ramswalia indi namno wanafiki wakao trete yani wananyao abange yabo garanjao harmai maliki yaumiddin ngarahimidao Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu yaji kusuisha ukaya yupara maliki yaumiddin au hapara maliki yaumiddin mfaume wa yeche ujoka urunjilabo bangwe ni kiyama ensihu yaziliwa yindende ya relive ze amalira kafanya duniani wondo siku wa heze kont wondo siku ya hemi shahara wondo siku ya heze fishi de pay wafanya njema ima Islamu ya walibe yenbebo wafanya ukafiri na unafiki ya walibe umro karati mdojo kau urengale fuvu ilo maudunsi wa ikameto Mwenyezi Mungu bahate mitume ngo ajoka ulinda walibwa hazi wafanya ima Islamu ngo ajoka ulinda walibwa ijoka waliba Mungu ima kafiri ngo alindo walibwa nongo ajulibwa na ini Mwenyezi Mungu ukafiri wa hao wanafiki ngo ajoka ulibwa nongo ajulibwa na ini unafiki wa hao abugena rishukure Mwenyezi Mungu sirilo harmwe siratal mustaqim riabudi Mwenyezi Mungu ndo bangari tuliwa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Mwenyezi Mungu kanapoteza ajiri za mtu yafanya amali njema na amali njema ndio waifanya Mwenyezi Mungu basi yote amali njema mtu amali wifanya hawe dunia au wifanya haria abugayo hamba amali njema kaifa inu ni lo Mwenyezi Mungu basi limana min innal ladhina amanu wa amilus salihat wa amini wa ndo wafanywa amali njema yendi wazifanywa Mungu ama wanafikine makafiri waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura lilagaba lijohi usawbangweni kiyama bishwangarono kazo wafanywa njema zila njema duniani sasa njema akhira yudi maana maliki yaumiddin ndecho azilibwa garjoka indara alibo bangweni kiyama nijoka uriliba de yari tahazini patro de joka libo ya watahazini patro yemzima ingeba no Mwenyezi Mungu wa ila wararu imrajende mile Mwenyezi Mungu yamlibe yone maana kwa hezedini zedini zendo kinyume no Islamu wajoka ujuna bangweni kiyama kabu ejoka walibando kwa wanadamu watunga zedini hizo ngwajo kayo mitume ngwajoka watawo isangu joka utawo wandu wao mabuso akiyama ya wamenda mnike hule wala wamrenda Mungu wamrenda mwana wa Mwenyezi Mungu akaisa tawa sha onrongo ajojunda wetsatsa yobangwe ni kiyama hata timonia sani aya Mwenyezi Mungu hamba haruma suratul hijri rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina ngabajoja usiku rubama yawaddu alladhina kafaru wala kama kafiru duniani ngwajotamani usiku nonde etwa kiyama ngwajotamani ndogo indi law kanu muslimina ye masikine ngeri kazi Islamu dabu waunoka Islamu gwatsingo hoholelo aze thawabu neze ajiri neze fadila neze karama wabula emilango minane ya hembebo hourajiwa hayo ngwendo wadugezi fafa wona mtume wenjie baye makafiri wunazila rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina lejamvila he makafiri nelejamvila ho wanafiki ngwajo hamba masikine ngeri kazi Islamu ndakuna raha mwamba msilimu hula mharaya idhan watujitwa ndio maana Mungu ambatharhum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamuna idhan maliki yaumiddin denso aziliwa nondenso ya kiyama Mwenyezi Mungu joka ulive maislamu zema ya watembe woni he rehma ya hahe yalive makafirina wanafiki yani zambi wazi bala ujabangu ni kiyama ya wepte harmum wa jahannama والعياذ بالله
baada yabo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka wawechebu Mwenyezi Mungu, na'budu dorahima banuri waabudiye na karina waabudiya mruito ndawe yonda ila kontra rasinya ensuyari umba ngarijadidio heini saya. Iyyaka na'budu wawechendo riabudi yao wa iyyaka nasta'in, na we waweche wende ufaume rikawo huomba weche sikari na mruwa humomba, sikari na mruwa humwali yemanza, sikari na mruwa humsaili, sikari na mruwa humbesha zehaja za hatu itonda webo Mwenyezi Mungu. Yode maana kwa wandu wasomoi aya hiyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, watujwe fasiri hao waroha wende wono wagangi wende wapo masahiri au wapula masahiri au wadotuhumwe kudura ya Mwenyezi Mungu kainketi bure vansipulwa mundu vansisisiwa vansiheziwa zilazo nsipia ngazi yao harma shirki abo ngabo ikaukonfirmoka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna. Bahisi utawakkali Mwenyezi Mungu basi eza kheri neza shari kabati mndu wa uriluru kabati mndu wa urinufaisha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Shakabati jini kabati daika kabati mwanadamu kabati nyama shajo shinda shivuru mwanadamu itonde idhini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amba wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Eza umbapia kabati mndu wa ushida luru au yanufaishe tu Mwenyezi Mungu mwenye kudra abo ngabo naritawakali Mwenyezi Mungu wayeche yaonde mafunvu mane ya Mwenyezi Mungu dudhihirisho kango mwabudio wayeche dudhihirisho ka bakabada ulawa ibada warmwe ibada wehwale manzawa hamba Allahumma rabbana taqabbal minna bahimru wa umwalim manza Mwenyezi Mungu basi kabati mndu wa umwalim manza ito Mwenyezi Mungu. Ndio maana mtumamba idha sa'alta fas'alillah, ikango saili Mwenyezi Mungu, wa idha sta'anta fasta'in billah, ikango tahujumbiso khaswa dezi lo ghaibuni taha Mwenyezi Mungu baada ya joshinda humbise kango anzondoola kango anzofanya biashara kango anzofanya ndongoyo zikonsulte Mwenyezi Mungu umsaili bawende ujuezi ezenza khairi nezenza shari chotsende hono mgangi wa mabiru wanaharamu wala wadumdanganize mali na kwati na wajoshinda wamfanyieni itondo ukaya wamteni harima khasara. بعد يابو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Yode duwe ya hatu badarani kam Mwenyezi Mungu lefuvela hahe haramba rimmeye redo hamba haina mdu salia do hamba ihdina sirata almustaqim rongoze urithibitishe maharo ya hatu muono ojumwe sirata almustaqim. Sirata almustaqim ndai do silamu wa Mwenyezi Mungu inisawamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah yabwe sonja harmu sirata almustaqim benda ambavi hata wasudiru mwangonia hembebo haya. Sirata almustaqim ndai sirata alladhina an'amta alaihim denziyaika wa kuineemesha owandu wanike tawfiki noyonde mitume neema basibuzi neema shahidi wafa mashahidi wafa mashuhada uhedi ninu wasalihina neema wali ya Mwenyezi Mungu mara Mungu wando wanduwa wanike tawfiki ya udunge siratul mustaqim habwataha yehidaya hosoni maho. Ndio maana kwa aya hiyo lazima haina rakari do amba ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim. Hiyo ndio dua rakaume ya Mungu litawfiki ya ukawaharmu siratul mustaqim mra kisilamata jafe islamu ikinyumendi ghairil maghdubi alaihim waladdallina ghairi sirati shangarume ya wotsena uripoenesha urirehule kabisa siratul maghdubi alaihim uripoenesha shahenzia ya dungwa no wandu wawa hela utungu wawa hela usuyu nonde makafiri waladdallina au wandu utuki waonao nondo wanafiki. Adallina huna do wanafiki do watsaiha duniani warandaiha wanzekari waja wa amini zanrabo na bala zina nabo kwaja amini wanandu watsaiha baina he aduratina agoshi wanandu waheza ezie mnafiki katujwa ngwanzo ndini katula muhaya ya towesha kaya silimu za sibuzi wala katula muhaya towesha kaya kufuru za sibuzi siamba ngi harimbi
mutsoja huna hema islamu hajiveno kaye islamu harudasi uhema kafira jamba bamidani garjo hona yani omharbatu ye turnantia bano mdo atunge turnanti wa imnafiki de wahe turnanti de ila turnanti atungwa komori yani richofi richonyama ngetsingo henda itoka ngazija ihende nzuwani ihende mwali irudija ngazija ngarjoka hanza banende nzuwani irudi hende mwali dumma dzunguuso yabuke tuto wa faide tonda wala wa turno harmwe turnanti enishijo jabale enishijo yiva wale enirialijo jabala wahibe wa he turnanti ngazija watokura wakatoa nzuwani watawala wakura wamwaliwa kura zala jaba hangu kuro windo kwa baha atabara shamba kabati mrujo jabanu bemba turnanti nujiba hemi saso hemrujo tsengela balangu tojo mpasha hitwa tola tojivoti abunge bano mnafiki de mwenye turnanti chakuja porona mru muislamu yafanya turnanti au una kafiri la fanya turnanti au kawa ngwendo adurate ngwendo agoshi ababa mwelewa esekrelo komori ritojo parora razizi rehena hindu de turnanti engebo ngetsingo ritola faida au kawa heya watsingo jihubia chakwaja porori skinia arizo ritizambe bangwa jor repositwa abwe munarpoenesha shahe turnanti yaho wanafiki abwe almaghlubi alaihim wanandu warambu wasiratul mustaqim wayelewa warambu wa mtume kai wasivuzi warambu wa Qur'anu kai yasivuzi warambu wa kamnyezi ngude ya waumba shawamba uharmu siratul mustaqima kwa tina mba faida ihongare lo rake sawa shawharmu kafiri hununga rijojo dhulumu rirabeze malizaho wandu humhona magui hununga rijojo doami pakure ya mizatiti bane makafiri ngo abenzao haukawa harimo kafiringi ho faida nkuu wakati wakahabu ni maswalamu warijuzo ni so harimo tafsiri rizi thibitishe manema kafiri welewa waharahamini amma wanu adhalina wando watsayifu watsohununo watsohula dondu wapotelau harmaze plezilizaha wale mane komorito joparo pangao wala sikari ani sikaba na mwanzo mwananya kula ya rabbi nafusi haini ya tawala bangu tojitawalia daine governor daino anrahi wanzaji labeba kwa tore ngwanzani wahe wanrikao ni mnaria lujonja jumani bala wa mrengende wa wanyise imaranyari dojisia shalati wando atawala wana damu yani maana kwa kejeka ulazimu siyama daila bake voti chanda bori lo malaba ni maana warihada yao da bori lo wahadazi simaraia wale maana warihada yao da bori lo wahadazi changesi maraia sisi wahadazi kwa joto shida warihadai ono wazungu kwa do hadalana kama voti mluwa mvoti wajo savonsi wafanya manifestation weka hatira hizo ya hamba munu savonze kamro hatira hizo ya hamba shekezo ya hamba guzifanyo kwa joto amefomida we ukawa mboreza oze zende si cheu hatu abunge ilande shabloke komori batukufu kariti ndemne hali situation lo komori ile kazi yabo komori kariti na dunia siti mengo ni mwandu ajoka ujifaru kanga sina dunia ya utokari ke dunia riro ni mbara ya duniani haukawari tawala wa makufari beshwa kwa tuanza zamba wa madhalimu beshwa kwa tuanza zamba sharazi marizambe ngeshiyo kariti na dini tena akamruti na maisha kanajofanya dini bala kariti na dini alikanajokana dini no kariti na dunia batukufu emanarijwa wabudi ya Mwenyezi Mungu mbabe hundilo trakeli daburaja harmansi ya kibinadamu na mlo shukura Mwenyezi Mungu msidozo na wazungu wanunai bange sida warijo kari jerangamia kweli woma kafirisha ya Mungu msido wadhona na ibawa ndo wari sove yabana engere do ka komori korijo kari riplanezi twa siba hisi rajerelo hunusinde radha mino walo larishilo mrumna di erwa wabeshawa tsangamie shengere la kwatu beshomna di erola wajoka wakazo akifu wajoka wangamia sindi watu hanza zidu hamba atwarenga yezito ka hefa miyahe bahi na rambanga seharma masiwa mane iwo jinga ni ujijika nindi iwo jabari atafira mnakaja subutafu zero wazifanya wao komori au kafira mnakaja harma turnanti shahaka hamba yendo rabbul alamin Mwenyezi Mungu asiya msisinda na maji wendo rabbul alamin hamba ndo
iza ha develope Misri ondu akamasro wakati yo waunojisa ukaka engineeri chatide mama gumbesi watawala wandu hatototandu mba mwenjeni awanadamu atowa shwambeza nyumba wana wakemba nyumba ni ya kisiki binadamu wakati au mwanadamu yone bendu wensaba mwili yale mala kutushindo tungo hazi yehule mrugu nguko na hajarili mala tsona dunia ritsona dini ritsojokana akhira ono Mwenyezi mkaje jitabo ya riumba shaharundu kasitsi hindu imaranyema nari rundo ya adhabu hila dabore tsohindu lazima rinundandwa tsohindu weje werone sotungu haukasindwa ndurijua ukashika sindwa ndu wanafiki sindwa ndu rambaramini nokar jamini sindwa ndu kosina rohombi sina roho zegasi kono si udhulumiana si utuhumilana si utsimbana kufuru lelo jamvi la raruti na urantsuzamba msanga mwonoe majamvi ledele jamvi ko lokali piha lokali hoho no lokali jula ziyiti lelo jamvi ko kwa jwenda usoni wo kwa jure jeidingoni wote mababa no bazima watsayiha yatihuna fil ardi fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin abonge yabo almaghlubi alaihim do andu wahelo utunguni Mwenyezi Mungu baada warambuwe kweli adallina do watsayifu wala tazi adresi watrene hundune watoto wangu endonda binodo anafiki kangu atsingoro ndaiha la ilaha ula wala ilaha ula kwa tujonze side wake wala au wake wanu shi hakika ya mbotayajuko hitimba balai asuli wo makafiri limana Mwenyezi Mungu arangeje sizo amba ukaya inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a pourquoi tendezo wanafiki wondo wapebu inna allaha Mwenyezi Mungu jami'ul munafiqina ngujumjila wanafiki wal kafirina ne makafiri fi jahannama jami'a ya wavunze ya vurizo harmumra jahannama kajamba inna allaha jami'ul munafiqina wal mu'minina aw wal muttaqin korikahum sirini sina idhan ya aslamu wa makafir bishwa wajum sirini shilla swala yanrabu barangwa jua tahe profi bishwa wamba waamini shilla imani ya mazandi nafiki mru wapewu indi imani nsile tojo paro hamsu hujuu abunge yabo lazima ikakarjabe hatauba razai mna harama madziwaira masasini ukata juza lwana tsosongwe nkomini no mnafiki rato wonafiki karnaparo amsuhujutsi duniani karnaparo kana dunia karnaparo kana dini karnaparo kana akhira darjomba Mwenyezi Mungu kazi yabo rione ze baraka za surati al-Fatiha ndemo akanti mtwaliemba binayamba yabo surati al-Fatiha rone salifu mvela Mwenyezi Mungu rone salifu mvela hatu ngarimu mbao yari thibitisho harmwe siratul mustaqim ngarimu mbao yari wafikishe siratul mustaqim nondo kayari ransima islamu relewe wa islamu nuru rumie rijejende maudu tswaki ya maranje mbevoni yarupene shahi maghdubi alaihim waladdallina wanuwapotea wendo harmo kafiri ne shirki nunafiki inde mana riko hamba amina haukisu ayayamu so yoyo dua anungari wamba Mwenyezi Mungu yarafikishe siratul mustaqim yarito harme maghdubi alaihim waladdallina nidone contradiction yaho wakomori ngarinjao misiri hula rambabu Mwenyezi Mungu ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim bahire rohabala ngarikao harme ghairil maghdubi alaihim waladdallina izorifanyao ngariroho harme siratul mustaqim zilanyambori tingo amba haukezo rifanyao ngazihezo Mwenyezi Mungu usiu ngazitukiao Mwenyezi Mungu haukanga rifanyo za kikafiri na ufanya za kinafiki na iyo Mwenyezi Mungu yekajibani hizo barjuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rinke tawfiki hizi darasa zinu wanrikao ngwazidungao mngwao wabwezi fubaza hao ya wabwezi akli za hao waelewe izwe kaundo rakansi wanrizisomese nsirombia dua na uriombe tawfiki hasonsi pia yarithibitisho harmwe siratul mustaqim insu yajo kauri tamani yaritowe duniani yarirenge maislamu bando rijovuka yaripoenesha shaufa makafiri yaripoenesha shaufa wanafiki
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.